नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। नमः कल्याणदे देवी। नमस्ते हरिवल्लभे। नमो भक्तप्रिये देवी लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। नमो माया गृहीतांगी। नमस्ते हरिवल्लभे। सर्वेश्वरी नमस्तुभ्यं लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। निकुंज कुंजेश्वरी कोटिसती मुकुटमणि गोविंदंक विहारिणी ब्रह्मांड कल्याणकारिणी सागर दुलणी विष्णुंक घरणी माँ लक्ष्मी ठाकुराणींकर सजकंज चरणारविंद तले अनंत कोटि भक्तिपूत प्रणति। प्रिय दर्शक बंधु श्रोता बंधु आपण मानकु समस्तंकु आजिर ए पुण्य पावन मार्गशीर मासर सुंदर प्रभात रे सश्रद्ध प्रणति ज्ञापन करी स्वागत करुचु कथामृतर ए महार्घ महनीय रमणीय दरबार को। मांकर विभूति मांकर महात्म्य एहार आलोचना चलीची कैलाश कंदर रे। भगवान शंकर कथा कहउचंती शुणुचंती माँ भवानी। अन्यपटे पराशर मुनि कथा कहउचंती शुणुचंती देवर्षि नारद। उभयंक पाखरे अछि श्रद्धा। श्रद्धा को उभय अंगीकार करिचंती। ए कथा प्रसंग रे पराशर देवर्षि नारदं को कहले नारद शुण माँ लक्ष्मी ठाकुराणी जेतेबेले नगर भ्रमण कले साधवाणी पाखरे लक्ष्मी व्रतर महिमा सुदशा व्रतर विधि विधान गुरुवार रे कौन कौन करणीय कौन कौन निषेध ए सकल कथा को जणाइला परे पहुँचिले आसी चंडाल साही रे चंडाल नगर रे जेउठारे थाए श्रिया चंडालुणी। श्रिया चंडालुणी रो भाव पाखरे तार प्रेम पाखरे तार भक्ति पाखरे माँ चंचला इंदिरा पद्मालया सते जेमिति द्रवीभूत हो गले एवं मन जानी ताकू आशीर्वाद देई जेतेबेले नगर भ्रमण रे पुणी आगुसार होउछंती माँ चंचला। अन्यपटे कौन हेछि शुण 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 नारद पचारुचंती कौन हैला ना अन्यपटे जोग बळे बलभद्र जानिले सकल डाकी कहिले हरिंकी सबु समाचार। भगवान बलभद्र ये तो साक्षात जोगीश्वर जोग बल रे ये सबु कथा जानिले। खाली जानिलेनी चमकी पड़ले कौन हैला सरीगला 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 आमर सम्मान आमर स्वाभिमान ये सबु माटी रे मिसी गला। चंडाल साई रे जाई
ଚଞ୍ଚଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଠିଆ ହେଇଗଲେଣି। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି, ସମୟକୁ ଆଉ ନ ନେଇ, କୌଣସି ସମୟକୁ ଆଉ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଏବେ ଡାକିଲେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ହେ ହରି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସ ଆସ, ଯୋଗ ବଳେ ବଳଭଦ୍ର ଜାଣିଲେ ସକଳ, ଡାକି କହିଲେ ହରିଙ୍କି ସବୁ ସମାଚାର। ଡାକିଲେ କହିଲେ କହ୍ନେଇ ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ତତେ କହିବି। ବଡ଼ ଭାଇ ବାପ ସମାନ, ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ବିନମ୍ରତା ଭାବ ଇଏ ରହିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଲୋଡ଼ା। ଭଗବାନ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, କହ୍ନେଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ଭାଇନା କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ, କ'ଣ ହେଲା? ନା ଶୁଣ, ଧିକ ଧିକ କହ୍ନେଇ ତ ଭାରି ଯାଚାର, ଉଭା ହୋଇ ଅଛି ଦେଖ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର, ହାଡ଼ି ଘରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣ ଘରେ ଥିବ, ସ୍ନାନ ନ କରିଣ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପଶିବ। ଜାଣିଲୁଣି, ଧିକ ଧିକ କହ୍ନେଇ, କ'ଣ ତୋର ଘରଣୀ କଥା ମୁଁ କହିବି? ଧିକ ଧିକ କହ୍ନେଇ ତ ଭାରି ଯାଚାର, ଉଭା ହୋଇ ଅଛି ଦେଖ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର। ଦେଖେ ଦେଖେ କ'ଣ ସରିଗଲା, ଆମ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ଦାରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ନାମ ଅଛି ଯେଣୁ ବହି, ତାର ନାମ ଦାରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ। କାହାର ଦରିଦ୍ରତା ଦେଖିଲେ ସେ ସହିପାରେନି। ଦାରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ନାମ ଅଛି ଯେଣୁ ବହି, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରଇ, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରଇ। ଭଗବାନ କହିଲେ ହେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ହେ ଧବଳେଶ୍ୱର, ହେ ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର, ହେ କ୍ଷେମେଶ୍ୱର, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣେ ଦାରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ତାର ନାମ, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନି। ନା ଶୁଣ ଶୁଣ କହ୍ନେଇ, ଏମନ୍ତ ଭାର୍ଯ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଅଛି ରେ କହ୍ନେଇ, ଦେଉଳ ବାହାରେ ନଗ୍ର ତୋଳ ବେଗେ ଯାଇ, ମୋ ଦେଉଳରେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଯଦି ଏଭଳି ଘରଣୀକୁ ନେଇ ତୋର ଘର କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ମୋ ଦେଉଳ ମନା, ମୋ ଦେଉଳ ମନା, ମୋ ଦେଉଳ ମନା। ଏମନ୍ତ ଭାର୍ଯ୍ୟାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଅଛି ରେ କହ୍ନେଇ, ଦେଉଳ ବାହାରେ ନଗ୍ର ତୋଳ ବେଗେ ଯାଇ। କ୍ରୋଧରେ ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେଇଛନ୍ତି, ଆରକ୍ତ ନୟନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଠାକୁର, ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଣେ ବଳଭଦ୍ର, ଜଣେ ଶଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ନାରାୟଣ। ଜଣକ ପାଖରେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ନିଆଁ ବାଣ କ୍ରୋଧ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସହନଶୀଳତାର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। କ୍ଷମାର ଗୁଣରେ ଭଗବାନ ଅଧିକାରୀ ନାରାୟଣ। ଭଗବାନ କହିଲେ ହଉ ହଉ ଭାଇନା, ଏତେ ରାଗନ୍ତୁନି। ଧୃତି କ୍ଷମା ଦମୋସ୍ତେୟମ୍ ଶୌଚମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ, ଧୀର ବିଦ୍ୟା ସତ୍ୟମ୍ ଅକ୍ରୋଧମ୍ ଦଶକମ୍ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣମ୍। ଏ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣରୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ୍ଷମା। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଭଳି କାମ କରିଛି, ହେ ଭାଇନା, ହେ ବଳଭଦ୍ର ଗୋସାଇଁ, ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି, ଯଦି
ଚଞ୍ଚଳା ପଦ୍ମାଳ ୟା ପଦ୍ମା ଏ ଦୋଷ କରିଛି, ତେବେ ସକଳ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ଆଣିବା, ତା ଉପରେ ଆମେ ଜୋରିମାନା କରିବା, 5 ଲକ୍ଷ ଜୋରିମାନା କରିବା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଟିକେ ଦେଇଦବା, କ୍ଷମା ଟିକେ ଦେଇଦବା। ସଂସାରରେ କ୍ଷମା ଏକ ବିରାଟ ଗୁଣ, ବିରାଟ ଗୁଣ। ତେଣୁ କ୍ଷମାର ଗ୍ରହିତା ଆଉ କ୍ଷମାଦାତା, କ୍ଷମାର ଗ୍ରହିତା କ୍ଷମାଦାତା ଦୁହେଁ ଏ ଜଗତେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ। ଦେଇଥିଲେ କ୍ଷମା ମିଳେ ତା ଅଧିକ, କ୍ଷମା କିଛି କମ କଥା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ସବୁ ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ହେ ବଡ଼ ଭାଇ, ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏଭଳି ଦୋଷ କରିଛି, ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ଥରଟିଏ ପାଇଁ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତେନି। ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ, ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଚୋରଇ। କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ଆମେ ମହାନ ହବା, ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର, ସାନ ଠାକୁରଙ୍କର, ସାନ ଭାଇଙ୍କର ଇଏ ପରିଭାଷା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅପୂର୍ବ ଚରିତ୍ର, ନାମ ତାର ଶିଶୁପାଳ। ଚେଦି ରାଜା ଦମଘୋଷଙ୍କର ପୁଅ, ଦନ୍ତବକ୍ରର ଭାଇ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ପିଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଅପୂର୍ବ କଥା। କେବଳ ଏ କଥାର ଧାରାରେ ଟିକେ କମାଟିଏ ଦେଇ ଏ ଉପକଥା ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ଷମାର ଗୁଣକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ। ଜନ୍ମ ବେଳକୁ 4 ହାତ ଥିଲା ଶିଶୁପାଳର। ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ 2 ହସ୍ତ ଅପସରି ଯିବ, ଲୋପ ପାଇଯିବ 2 ହାତ, ତାରି ହାତରେ ଆର ଜୀବନ ଯିବ। ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା, ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା, ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ, ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ 2 ହାତ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପାଖରେ ଥାଏ ମା। ପିଲାର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କହିଲା ହେ ନାରାୟଣ, ହେ ହରି, ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ତୁମ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋ ପିଲାକୁ ଟିକେ କ୍ଷମା ଦେଇଦବ, ମୋ ପିଲାକୁ କ୍ଷମା ଦବ, କ୍ଷମା ଦବ, କ୍ଷମା ଦବ। ଭଗବାନ ଏ କଥାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବିଦଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମା, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଯୋଡ଼ିଏ ନୁହେଁ, 100 ଥର ପିଲାକୁ କ୍ଷମା ଦେବି। କ୍ଷମା ଗୁଣର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ, ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଚୋରଇ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଭାଇନା, ଯଦି ଏଭଳି କର୍ମ କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦବା, କ୍ଷମା ଦେଇଦବା। ତାର ଦୋଷ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରିଦବା, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ବସିବ ବିଚାର, ତାପରେ ତାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିବା। ଏ କଥା ସିନା ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ର ଏ କଥା ବୁଝିଲେ ତ। ଶ୍ରୀହରି ବଚନ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ, କ୍ରୋଧ ନ ସମ୍ଭାଳି ରାଗେ ହେଲେ ତମ ତମ। ଭଗବାନ ସେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, କ୍ରୋଧରେ ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେଇଗଲେ। କହିଲେ କଣ ହେଲା, ମୋ କଥାକୁ ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି? ସଂଗ୍ରାମେ ଚପଳମ୍ ଶଶାଙ୍କ ଧବଳମ୍ ଶ୍ରୀକାମ ପାଳଂ ଭଜେ। କଥା ମାତ୍ରକେ ଉଠିବେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳକୁ ଧରି, ଏଭଳି ଠାକୁର ସେ। କଥା କଥାକେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧୀ, କ୍ରୋଧରେ ବାଣବତ୍ ଅଗ୍ନିବତ୍ ସାଜିବେ ଯିଏ ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର। ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ରାଗତମତମ ହେଇଗଲେ, ଭାଗବତରେ କଥାଟିଏ ଶୁଣିବେ, ଯେତେବେଳେ ଶାମ୍ବ
शाम्ब जाम्बवती सुत शाम्बंकर संपर्क रहिला दुर्योधनंकर कन्या लक्षणा सहित जेतेबेले ये उभयंकर संपर्क रहिला एवं उभय विवाह बंधन रे बांधिया मनस्थ कले नहीं आसिले शाम्ब जानिले सकल कुरुसेना दुर्योधन आदि समस्त जानिले एवं कौन कले शाम्ब को बांधिले बंदी कले खाली बंदी कलेनी बंदी कलेनी कटु वाक्य कटु भर्सना निंदा वाणी बलभद्र को भी शुणेले बलभद्र से छोटिया ठाकुर नुहे छोटिया ठाकुर नुहे दौर्भ्यां शोभितम लांगलं समुशलम कादंबरी चंचलम रत्नाढ्यवर कुंडलं भुजबलै आक्रांत भूमंडलम वज्राभामल चारु गंड जुगलम नागेन्द्र चूड़ोज्वलम संग्रामे चपलम शशांक धवलम श्रीकामपालम भजे। आपण माने जानती हल मुसल को उठेले हस्तिनापुर को ताड़ी आनिले एवं एबे भी देखिए हस्तिनापुर टिके ढलिची गंगा आड़े ये होचंदी ठाकुर जेतेबेले भगवान सान ठाकुर लक्ष्मींकर ए कथा को नहीं बड़ भाई आगे कहले बड़ भाई कौन कले रागे तम तम हेले रागे तम तम हेले कहले अरे धन तू यही कथा कहलु यही कथा कहलु भारी जा अटई सीना पादर पांडोई भाई थिले कोटी भारजा मिली जे पारोई मोर बड़ देउल को आउ न आसीबू चंडाल साई रे जाई नग्र तोड़ी देबू। ठीक अच्छी सान भाई जदि घरणी प्रति तोर एते दुर्बलता एते ममता एते प्रीति ताले ठीक अच्छी तू पला ताकू नहीं मो बड़ देउल को आसीबुनी किंतु मने रख भारी जा अटई सीना पादर पांडोई भाई थिले कोटी भारजा मिली जे पारोई जेतेबेले राग तम तम हई धिक्कार वचन कहिले आउ सही पारिबे कि आउ सही पारले नहीं एमंत वचन प्रभु सही न पारिले छाड़िली छाड़िली रंग धरे बोइले बड़ भाई को सम्मान जणैवा को देई बड़ भाई को सम्मान देई घरर सम्मान को रक्षा करने को जाई श्री मंदिर स्वाभिमान को रक्षा करने को जाई कौन कले ऋषिकेश नारायण सान ठाकुर छाड़िली छाड़िली रंग धरे बोइले छाड़िली छाड़ीदेली बड़ भाई ना कथा को मानिली कथा को मानिली कथा को मानिली विचार करंतु गोटे पटे माँ लक्ष्मी ठाकुराणी नगर भ्रमण करुचंती साधवाणी पाखक जाई पुणी चंचला आसी श्रिया पाखरे पहुंची तार भावभक्ति को ग्रहण करी चंचला एवं धीरे 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 पाद पकईले कुआड़े श्रीमंदिर आड़े दशमी पारणा अन्न मनई रांधिबी किंतु अन्न पटे आ भितरे एते कथा हो गलानी आ भितरे एते कथा हो गलानी सिंहद्वार पाखरे जगी बसिचंती स्वयं भगवान सान ठाकुर जगन्नाथ महाप्रभु जितेबले आसिले माँ चाही देखती तो आज कौन सिंहद्वारे बसचंती मो मनर मनीष कौन है बाट छाड़ चक्र पानी हे मंदिर को जीवी पुणी किंपा एते राग सिंहद्वार जग हे जगत नाथ जगते हसिबे पुणी कौन पे एते राग कौन पे सिंहद्वार जगिच जेतेबेले माँ कथा को थोई देले चंडाल दुआरे तुम्हें थिल गो
भगवान काल विलंब न करी लक्ष्मी को कहले लक्ष्मी एइथिपाई जगिछि भीतर को आउ प्रवेश नाही ना कौन पाई दोष मोर कौन हैला कि अपराध मु कली मते कुह ना चंडाल दुआरे तुमे थिल गो ए हाथ नुहई भल तुमे राजसुता जगतर माता हे पद्मालया ए अन्याय किपरि कल तुम्हें परा सबू जान तुम्हें परा सबू जान हे जगन माता जगत धात्री ए काम केमिति कल ए काम कल केमिति एवं ए कथा मु जानी हुए तो जहा गोटे बंदोबस्त करी थांती किंतु मु जानिबा आगुरु ए कथा बड़ भाई जानीदेले बड़ भाई हुकुम तुमको आउ देउल भितर प्रवेश करने को दिया जीव नहीं चमकी पड़े माँ महालक्ष्मी कथा शुणुचंती माँ भवानी कथा कहते कैलाश कंदर रे भगवान शंकर अन्यपटे ए अपूर्व कथा को जगन्नाथ महाप्रभुंकर ए अपूर्व कथा को पराशर मुनि बाढ़ुचंती देवर्षि नारद पाखे देवर्षि नारद मध्य कथा शुणुचंती आसो आसो शुणिबा लक्ष्मी व्रत महिमा आसो आसो शुणिबा लक्ष्मी व्रत महिमा लक्ष्मी व्रत महिमा लक्ष्मी व्रत महिमा आसो 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 शुणिबा लक्ष्मी व्रत महिमा ये सुंदर कथा लक्ष्मी ठाकुरी चमकी पड़े कौन है हे महाप्रभु हे जगन्नाथ हे स्वामी मोर हे जगतपति एइथिपाई मते एते बड़ दंड देदेल टिके मने पकेइल जेतेबेले सागर मंथन हैला ए सागर मंथन रु जेतेबेले मु बाहरिली लक्ष्मी एतले बाहरले सेतेबेले मने थिबो जेतेबेले बापा मोर तुमको अर्पण करिदेले कन्यादान करी जेबे पशिले शरण क्षमिबाकू दश दोष करिथिल पण तुम्हें परा सेतेबेले 10टी दोष को क्षमा करने को पण करिथिल ना ना केवल सेतिकी नुहे विवाह बासी एतेबेले आमर कौड़ी खेल हैला एक मुठी जुआ पड़िला प्रभु पाइले धंदा ए हारिण कंठर पदक देले लक्ष्मी की बंधा दुई मुठी जुआ पड़िला प्रभु पाइले धंदा हारिण कन्नर कुंडल देले लक्ष्मी की बंधा जेतेबेले हारिला तुमे मु जितिली सेतेबेले मध्य तुमे कहिथिलो मागो 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 जहा मागिब देवी मु कहिथिली चरचिबी पड़ी ब्रह्म कीट परिजन्ते तथापि हे प्रभु मोते दंडुचके मंते इते कथा मते कहिथिल विवाह काले कहिथिल 10 दोष को तुमे क्षमा करिव कहिथिल कौड़ी खेल बेले तुमे चारिआडे जीव पड़ी जात्री हेई आज मते किपरि बाहर कर दौच किपरि बाहर करुच मते अनाथिनी करनी 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 माँ लक्ष्मी ठाकुराणी ए कथा को कहउचंती भगवान कौन उत्तर देवे की भाव देवे ए कथा को आमे श्रवण करिवा किंतु आज तो समय आमको इशारा देलानी आसंतु ए कथा को आमे एठी विश्राम देवा पूर्वरु मां पाखरे विनम्रतार सहित विनती बाढ़िवा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शांति शांति शांति।